ভোটমুখী বাংলায় নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। আসাদউদ্দিন ওয়েসির দল মিমের সঙ্গে হাত মেলালেন হুমায়ুন কবির। নওশাদ সিদ্দিকী নয়, বরং হুমায়ুন কবিরের ওপরে আস্থা রাখলেন ওয়েসি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানিয়ে হুমায়ুনকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। ভোটমুখী বাংলার রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ। বাংলার ভোটে এবার মিম, নওশাদ সিদ্দিকী নয়। হুমায়ুনের আম জনতা উন্নয়ন পার্টির ওপর ভরসা রেখেই জোটবদ্ধ লড়াইয়ের ঘোষণা করলেন আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। মিম প্রধানও জানিয়ে দিলেন আসন্ন নির্বাচনে দুই দল একযোগে লড়াই করবে। তবে মিম প্রধানের নিশানায় ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ঈদের দিনে শুধুই নামাজ পড়েন, আর কি করেছেন সংখ্যালঘুদের জন্য। বাংলায় এসে মমতাকে আক্রমণ শানিয়ে প্রশ্ন তোলেন আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। इतने सालों से यहाँ की जनता ने टीएमसी को वोट दिया, आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आके दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? वो ये है कि बोले कि डिप्टी सीएम होगा, नहीं, हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम कोई पावर नहीं है। डिप्टी सीएम इज द सिक्स फिंगर ऑन द हैंड। মঙ্গলবার রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখার পর থেকেই ছিল জল্পনা। বুধবার সকালে ওয়েসিকে বড় ভাই সম্বোধন করে জোটের ডাক দিলেন হুমায়ুন কবির। এদিকে হুমায়ুনকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখার ইচ্ছা প্রকাশও করলেন তিনি। বলছিলাম আমার বড় ভাইকে আমি ফোন তুলে দিচ্ছি, উনি ওনার পক্ষ থেকে এই যৌথ যে প্রেস কনফারেন্স সে বিষয়ে ওনার বক্তব্য তুলে ধরব। हमारी पार्टी एआईएमआईएम वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1-2-3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके खत्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। সংখ্যালঘুদের সার্বিক উন্নয়নই তাদের এজেন্ডা। আগামী 1 এপ্রিল মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থেকে শুরু হচ্ছে জোটের প্রথম সভা। লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে প্রায় 1 লক্ষ মানুষের জমায়েত। রাজ্যে আপাতত 20টি সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে এই ফ্রন্টের। আপাতত মুর্শিদাবাদের 10টি আসনে মিম যে লড়াই করছে তা চূড়ান্ত। एक 2 सीट के ऊपर है, ज्यादा हम सीट नहीं लड़ेंगे। ये हमारे बड़े पार्टनर हैं, हम पूरा इनका साथ दे रहे हैं। इनमें हमारे पोस्ट होल्डर्स थे, उन सबको टीएमसी ने डरा के इंड्यूस करके भगा लिया। तो हम लोग स्ट्रैटेजी अपना है कि हम जमीन पे काम करते रहेंगे। इसका प्रॉब्लम डेवलपमेंट सही होगा और आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ उसको रिस्टोर करना, और जो ममता बनर्जी ने कैटेगरी ए से बी में डाला वो गलत किया, उसको करेक्ट करना, और ये जो एक्सप्लॉयटेशन होता है डरा कर उसको खत्म करना। हम ये बोल रहे हैं कि आप डर के वोट मत दो, आप उम्मीद के नाम पे इस अलायंस को। তবে এই জোট ঘিরেই দানা বাঁধছে বিতর্ক। মিম বরাবরই বিজেপির বি টিম। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোট কাটতে কি হুমায়ুনের সঙ্গে হাত মেলালো মিম? বিহারের পর এবার কি বাংলাতেও আখেরে বিজেপিরই সুবিধা করতে বঙ্গ রাজনীতিতে এলো আসাদউদ্দিন ওয়াইসি? ক্যামেরায় বরুণ ভান্ডারীর সঙ্গে দেবযানী সরকারের রিপোর্ট, কেটিভি বাংলা।